Maayong adlaw, Dalagetnons, and we are the Powerhouse Chika! And today, yes, Cass, wala jud ang atong co-host nga si Don Osvaldo. Yes, wala siya. Asa man day kaya siya? Feel ko na extended pa to iyang Valentine's Day kay last episode, 14th episode, aso karon 15. Wala pa to ka-get over. Wala pa get over. Hi, Don Osvaldo. Lagi. Date lang sa diha. Bitaw, chill lang good, relax lang. Naayar bitaw mini Kashmir, right? Yes. Yes. Willing to serve the people. Exactly. How was your Valentine's Day, Cass? It is good. Bahalag walay ka date basta kuyog baya tanong sa atong director, sa atong cameraman nga nagpahalipay anang gabi una. Yeah, speaking of atong February 14th during our Valentine's Day disco, naapod mi dito sa Seawall nagsuroy-suroy pud ni kay nang hatag ta og pahalipay sa ato ang mga Dalagetnons nga nagdate-date dito. Again, love is actually in different forms, right, Cass? Yes. It could be in romantically, friends, family, relatives, kay kato gani kinapod gani hato og love letter kay nagpabring mi man og love letter. So siya nihatag siya si tita. It's very sweet. Wow. Yes. Ginapod toy katong mama og anak, no? O kuyog sa ilang apo. Yes. Right. Nag-date sila dito. So love is not really kanang partner romantically inclined. However, love is also, you know, the appreciation, the love, affection that we give to our family, to our friends. Correct. Right? And by the way, with dako ang magpasalamat sa mga sponsors nga ni-apil anang kalihukan nato. Yes. And to start off again, we would like to thank Kiosk Coffee. Yes, for giving us, you know, for sponsoring us na nahitabo gid ang amo ang activity during the Valentine's Day. Yes, and also to 5 a.m. Cafe, Don Macchiato, Zipper School. And Gianni, 4.20. Pizzeria. Yes, thank you. And napaganing Apas Cass, right? Yes, ang St. Uriel Therapy Clinic. Sa nagpag-games anang gabi una ni Apas tigid siya para lang mas malipay ang atong mga Dalagetnons. Yes. And in fact, Miss Amy, naapo day mga bisita galing laing lungsod sa Argao para lang kay mas aligri ang Dalaget, and then inagkuan ba family day pud nila kana bayatay kanang perya na mga rides o mga bata malingaw jud mga katsika. Tinood. So again, we are all doing this for Dalagetnons, and we are hoping among sponsors will help us in our next activity and napagidaghan nga mo suportar sa ato Cass. Yes, right? Mo gihope because this is not for us but for all Dalagetnons, especially katong sa mga viewers o mga tig-subaybay sa ato. Tinood. Okay. And by the way, atong natingala mo mga katsika nga nung naay duha ka buok bangko dere. Wala ni times to si Don Osvaldo, ha? Yes. Atay special visitors. Yes, naatay mga bisita nga muhatag gid og garbo sa ato dinhi sa lungsod nato, no? Yes. Kinsa man ni sila, Cass? Mao ni sila ang taga-Dalaget ng gihapon, pero nihatag sila og kanang garbo kay himo silang top 10. Yes, top 10 sa board examination sa mga teachers. Yes, sa LPT, diba? Yes, Licensure Professional Teacher Examination. Yes. So atong tagaang masipang pakpak ang atong mga bisita karon. Let's call on our visitors. Starting off Glizel Lodovici and Diana Rose Ponce. Yay! Yes. Okay. Sige. So, kira mo? Yes. Okay, so karon mo ni sila ang ning top 10. Actually, ninggawas ang LPT result pag December, no? Yes. Pag December, yes. Wala lang gid nato sila na interview kay na busy pud sila. Nag-Valentine's pud ay chika. Okay. However, kanang ninggawas ang result pag December, and then we are so fortunate nga na sila karon nga to ang ma-interview maka-inspire man gud ni ilahang mga story. Yes, di man mga school gikan.
We're from CU, Argao Technological University, Argao campus. Okay. And then, can you tell us, kung sa man ninyo pag top 10? Ikaw si sekreto na abay Bitaw. buta nga sinsiyo. Kaya kung nadungan classmates sila, basi nag-cheat ra sila, no? Nagsunod-anay ra sila, no? Yes, pero sa may story. So, classmate me, we're both enrolled in the same review center, Falcuan Twins Review Center na seatmates at me during review. So, pinamotivate na huwag mo na sagot sa Nice. gibuhat na kwan lang jud kanang disiplina sa pagtuon, kanang set your priorities jud niya magbuhat og kanang know your learning styles kung asa ka mas maka-learn og maayo. For example, if maka-learn ka mag-study ka gabi or buntag, so dapat kabalo ka ana niya. Once na sa study schedule, so mga nga strategies kay na-learn sa daan mo or na-enhance sa among review center o sa school side. Yeah, very nice. Yes, ma'am. So sa ako is first find a good circle. So those people will actually help you and will motivate you. Okay, sa pag-review mo good super struggle kayo siya. Lisod kaayo ipadayon. Sometimes makaya na ka to give up imong kanang goal, but with the help of your friends kanang like malinaw na lang ka instead of kanang hunahunaan yung mga sa struggle, maabot ka sa time na okay kanang padayon na lang ko kay naman ko yung mga friends with me na same rami og goal nga makahuman. And most importantly, do not forget to pray during the kanang review season until magawa sa result. Bitaw. Importante gid kayo ang imong circle of friends. Yes. The people who supports you until the end, right? Kay kung naagani magnega-nega usa ka buok, maapektuhan ba puta, no? Right? And LPT is not an easy exam. I'm a licensed teacher as well. Oo, so kuan pod lisod kaayo, no, kay we have the general examinations and we have the professional. Oh, daghan bigod kay nahagbong sa professional kay lisod gid, no? Yes. But before the exam, what are the preparations you did? Siguro, pray first and foremost kay prayer jud grabe nga pag-ampo nga unta ka na we're able to study the needed nga materials. Also, support sa family and friends niya. Gather o relevant nga learning materials. So, dakong tabang sa eskwelahan yung asa medikan and sa review center nga we're both enrolled kay grabe sila ka hands-on. The owners are very dedicated and gihatag yun nila tanan nga needed na para yun nga sureful na makapasa. Review center, ma'am. Mangutan na ako, naa sa Argao or sa asa na bin? Sa syudad? Ang main na review center kay sa Davao, but nasa like daghan nga branches sa Cebu, sa Argao may nagkuan Sa Argao. Oh, amazing. Tayo, di ba nabanggit magud ninyo, ma'am, nga pag during sa review class ba na or sa reviewing time, tapat mo. Pag exam, tapat ba mo? Okay, we're nag-roll up. So, amay ni. Diba? Tapat mo, dili. Dili. Oh, dili. different rooms. Yeah. Different. Yes. Nga lahi man pod ang setup sa during board exam class kay na may pink o blue. I don't know if that's before sa amo nga time, pink, blue. So di gid ko pwede ka cheat kay different sets of questions man. Oh. So dili gid pwede mo cheat, mo lili, di gid pwede. Yes. Nag-expect ba mo nga mo top 10 mo karon? Wala. Challenging kaya mga questions, mga new set of questions nga unfamiliar na very tricky ang choices. So pag after sa examination mag-nakayon ko magdi-jud ko kapasar ani then hilak-hilak pa after sa exam magdi-jud ko kapasar mo to unexpected. Pero wala damhan. Wala gid damhan kas. Yes. So any message sa ato ang mga kanang ato ang mga youth nga naghandom pud nga mahimong maestra or mo top sa board exam? Padayon lang sa inyong dream
do not give up. Study smart. Study hard, study smart lang. And always pray. Okay? That will really help you and fuel you sa pag-study. So, copy-paste tayo. One lang, commit everything you do to the Lord yun kay no matter how much preparations na imong gikuan intense or relax ka lang, in the end of the day kay purpose gid sa Ginoo mo prevail. True. If it's meant for you, it's always for you. Sama sa gugma. Ay, sama sa gugma, Cass? Yes. Yes. So again, thank you so much. Thank you for bringing pride to our municipality. Yes. Nyo, kay dili, daghan man jud kay ning tap sa gikan sa Dalaget. And not only them, but there are still a few, a lot of people who are doing good and doing their best para lang gyud nga mohatag og garbo sa ilahag yung lungsod sa ilang pamilya ug para pud sa ilang kaugalingon, right? And we are so proud of these people, right? Yes. And also, I would just like to inform everybody that Brighter Alliance is looking for an assistant bookkeeper. Yes, please check the link below if you are, if you wanted to apply, right, Cass? Yes. And shout out, Cass, kamo na mo yung gustong i-shout out, pasalamatan. Mga admirers. Admirers. Kating mga kadate sa Valentine's Day. Shout out sa akong mama, papa, hello, Yes. ako mga igsoon dira, hello. And shout out po sa ang review center, Falkland Twins Review Center, thank you so much. Among teachers, pag-college, pag-high school, elementary, hello. Sa akong mga friends, hello. Yes. Hi, friends. Shout out to my family, friends, and relatives sa Eskwelahan Panaycan Elementary School, Dalaget National High School, Cebu Technological University, Argao Campus, and sa among review center owned by Ma'am Terry and Ma'am Kath Falpulan. Okay, and also we would like to, before we forgot, we would also like to thank the local government of the municipality of Dalaguete, headed by Mayor Alan G. Sisante, for, giving them rewards now sa ilahang pagkugi. Yes. Together with Vice Mayor William Lagahid and also Councilor Toridot Tampos and the education focal person, Mrs. Laika Ligotong D. Sila ang kauban nga naghatag po nila og pahalipay. Deserving gid ni nga mga ingani nga mga Dalaget non, because they're really doing their best, working really hard para lang gid nga mahatagan ka og ngan, no? Dili lang just in Dalaget alone, but national pag gyud kay licensure examination is a national exam. Top 10 niligpas sa mantika o gumba. Diba? Magugumba niya. Ikaw ang magugumba February 14. Life, Tinood good, Cass. Okay, and yes, shout out, Cass. Shout out once again to my parents and also sa mga content creators na up until Valentine's Day, sige lang yapong pag-content, ma-picture, mag-video. Lodi, ikaw? Yes, ako apong mamag, akong papa, akong mga igsoon, and also ITSM, ako ang mga extended brothers. Hi! First time na ko silang shout out. Hi! Lomi! Lagi. Okay, and I think, do you have anything else? By the way, ang next episode would be pangitaon nato kay 15 man gahap at pag after Valentine's Day diha baya gipabingo ang ADV. So we will look next episode kinsa ang swertehong mananaog sa ADV, brand new. Bitaw no, nakadungog iko swerte gid kaayo. Nang bingo ba ma? Parehata. Daghan na ta. Yes, so ato na siyang interviewon sa next episode. Yes, may na lang mapahiran ta sa ilang mga swerte, no? Bitaw, swerte. Yes. Yes. Again, thank you very much for gracing us today. Yes, salamat sa inyong pag-anhi ug salamat sa paghatag og inspirasyon not only to us but also most especially to the youth of Dalaget. Yes, thank you very, very much. Thank you. Maestro na gini sila. Nag-i-inspire sa kabisi sa
schedule mo, I heard na apay trabaho, Yes. ipangitaan sa minimum time nga makaani diri, Okay. maka-share sa imong knowledge. Thank you kaayo, Diana and Glizelle. Yes, still ilang bright butad pag yun. Yes. Sama na to. Ay, diba? wait. So, Okay. Muna na mga Powerhouse Chika. Don't forget to hit like, subscribe, and follow Dalagete Entertainment Hub and Municipality of Dalagete. Yes, daghang salamat sa pagpaminaw. And we are the Power